সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটি যদি আপনি শুরু করেছেন তাহলে অবশ্যই আপনি মাগরিবের নামাজ শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ আজকের ভিডিওটিতে পবিত্র মাগরিবের 3 রাকাত ফরজ নামাজ আপনাদেরকে শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। মাগরিবের নামাজ আমাদের মধ্যে অনেক দর্শক রয়েছেন, তারা কিন্তু পবিত্র মাগরিবের নামাজ আদায় করতে পারেন না। এই ভিডিওটিতে ওই সমস্ত দর্শকদেরকে পবিত্র মাগরিবের 3 রাকাত ফরজ নামাজ আমি সম্পূর্ণ শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। অনেক দর্শক রয়েছেন, অনেক ভাই রয়েছেন, তারা পবিত্র মাগরিবের নামাজ 3 রাকাত ফরজ নামাজ কীভাবে পড়তে হয় জানে না। অনেকেই নামাজে ভুল করে ফেলে, নামাজের নিয়তটাও সহিশুদ্ধভাবে আদায় করতে পারে না। এই ভিডিওটিতে সম্পূর্ণ শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো এই মাগরিবের নামাজ কোন সময় আদায় করে নিতে হয়? বেলা যখন ডুবে যায় তারপরে এই নামাজ আদায় করে নিতে হয় ইনশাআল্লাহ। তো এই নামাজ আমরা খুব ভালোভাবে আদায় করার চেষ্টা করব এবং আমরা এই ভিডিওটিতে শিখে নেব কীভাবে পবিত্র মাগরিবে 3 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতে হয় ইনশাআল্লাহ। তো এই নামাজের নিয়ত কীভাবে করবেন? নামাজের নিয়ত এভাবে করবেন: নাওয়াইতু উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাকাতিস সালাতিল মাগরিবি ফরদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য 3 রাকাত মাগরিবের ফরজ নামাজ আদায় করছি, কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন সুপ্রিয় দর্শক, আমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখিয়ে নিই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني أرزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني أرزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي أرحمني واهدني وعافيني أرزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله